Yeah. The Dalgona. The Dalgona challenge. Sa light lang ang isa. Wait, where is Matahar natin yun ba? it? Of course. Huwag mo siyang nito ay. I don't know with you. Kung pag-make mo, giniwa niya. We're done. Mabalihon. Yeah, you put it there. Nagunit siya. Kanina color na green na. Or mas lighter. Wow! Gusto na Kuan. Lighter? Lighter. Ang tango ng paper. Yes po. Okay na. Ano na miss? Wanna build a snowman? Yan ka na. Okay na siya. Ipatong niya siya sa kaki. Later na sir. I-open na siya siya. Balloon pa mo. Oh, ayan sa sila. Later na ka na po. Ihatag yung akay mo. Kahit mo ito. Can you get the filling table ma'am underneath? Oh, I like this. This is the very challenging part, you know? Yes po. You know. Yeah, I You know. Bago ba na? Maraming speaking. Hindi, manggol. Asa mo na yung Madam mo? Muna. Wow, very good. You're doing right. Paano ba? Ay, pagdangon. Masako ko. Ay ba? Ayo. Doy, portfolio kayo eh. Can I have your cake, sir? Ah, Kami ipapa. Kailangan mo siya ano. Asa may gusto ko? Yeah, sa corner. Ha? Keep it over there, Jamar. Ato take So, care. di lang ka na po siya lahapon, ma'am, ha? Kaya para dako pa yung cake. Can we eat the extra? Yes po. You can eat. You can taste your cake. base lang ha. Yung Diana. Sige na sa Pilipinas. Wow. Moist kaya mo. Magic. Moist kaya ang ubi, ma'am. No? Ano yung amo, injection na mo spray, magihayang dito. Ngunit lagi na siya kuan, miss, no? Mm. Itong sa to? Itong ibutang sa extra. Ha? Okay? Put an icing in the center of your board. Kani? Enough icing po that will serve as a cover to your cake. Glue to your cake. Ikaw isa. Kuniti ha? I will. Daghan na kayo, sir. Ikaw na kayo na. Oh, Limit na kayo na parang tayo. kani? Kana. Spread lang. Circle. Ikaw lang na. Ah, sir. Yes po. Kung yung pagkamay, ma'am. Ay, lakay dako kay mahago yung board. Kung yung pagkamay. Ana. Okay? Then, flip over the cake. This one. Dapat ang cutting part facing down. Then make sure naka-center siya.
Ana, facing down, ana. Okay, make sure naka-center. Alright. Yeah. And then, miss. Another layer of icing. So, it is up to you kung imo siyang ibaga, imo siyang inipis. That's your way of doing. Okay. Pwede na ibutang, ma'am. Ako po. Facing down tanan. I-cut ka rin ako. Sa center. Yeah. You're doing a great job. Then, ang pinaka-last ma'am sa ibabaw, ay lang siya butangin ko ang icing. Okay. Last na ng icing. You can taste your cake now. Okay, taste your cake, guys. Drip, Facebook drip. Video mali. Video na ni. Sorry. Plate. Center. Which is the